ببلوك نوت اليوم معي فيوليت مقدسي اللي مثل كل سنة عندها مسرحية للأطفال بالفرنسي، والسنة مسرحيتها لو تور دو موند en 80 جور. صباح الخير فيوليت. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. Bonjour Alexandra Nicolaides, tu es une comédienne qui joue 6 rôles dans la pièce. Bonjour Antoine Chalard, tu es le metteur en scène de la pièce. On va parler longuement de la mise en scène qui n'est pas vraiment évidente, parce que le tour du monde, ça fait des voyages partout dans le monde. C'est un grand voyage, c'est un grand tour. فيوليت رح بلش أول شيء معك، بس يعني كل سنة بتعملي مسرحية للأطفال، صار لك كم سنة؟ صار لي من سنة 99 يعني بال 2000 بلشت جيب من فرنسا. قبل 99 اون افي ان سيرك، بعدين بلشت من 2000 جيب كل سنه فرقه من فرنسا. صحيح انا عملت كمان بعض المسرحيات للكبار، ولكن صار اسمك مقرون باسم الاطفال، لانه الاطفال يعني كثير عم ينبسطوا، عم بيكونوا على قياس الاطفال 100%، وعم تعرفي كيف تلعبي على اوتار الاطفال اذا فينا نقول، لانه لي نوفيل جينيراسيون الاطفال فينا نشتغل عليهم بعد، فينا نعمل لهم شيء، الكبار خلص ما بقى فينا نعمل لهم شيء. نعم مالوغوزمون، مي الصغار فينا نعمل لهم شيء، مشان هيك انا يعني على طول في مساج، على أكيد. طول في دي مساج، على طول فينا اون بو ترافاي على الكولتور تبعهم الاولاد، لانه مش هينه الشيء اللي عم بعمله صعب كثير. لانه صار لي كل سنه بشوف تقريبا 50 مسرحيه او بين ال 40 و 50 مسرحيه بباريس كل سنه، وهلا صار لي كم سنه عم بروح على افينيون، يعني اخر مره 35 مسرحيه ب5 ايام. دونك في يوم شفت 8 مسرحيات، يعني بتنقل كثير تشوف كل المسرحيات اللي عم تصير. مش هينه انه واحد بدي يجيب مسرحيه ويجيبها، مشان تقدر اعمل سيليكسيون لاحسن فرقه، لاحسن كوميديان. ما بقبل الا يجوا الكوميديان اللي انا شفتهم، لانه بتتغير كثير اذا شاف مع كوميديان واجا واحد ثاني. طبعا بنشتغل على الكونتونيو، على التكست تبع المسرحيه شو لازم يكون. هلا بس انطلق من هالاشياء كلها سوا، بعدين برجع بشتغل على المسرحيه بحد ذاتها، يعني ما في مسرحيه اخذتها مثل ما هي ابدا، تتغير طبعا، تتغير مرات، بينشال منها تابلو كاملين وبينحط محله. حسب شو بتتغير المسرحيه؟ بتتغير حسب اللبنانيه، شو الاشياء اللي بحبوها اللبنانيه. نعم. هيدي من ناحيه، من ناحيه ثانيه حسب الاشياء اللي انا بدي مرقها واللي ما بدي مرقها، لانه في اشياء مثلا الفيولنس بيكفينا، العنف بيكفينا ببلدنا شو عم بيصير، هيدي كلها بتنشال. الكلمات الصعبه، يعني عم التكست بيكون مكتوب بطريقه بتجنن، كل مره قلبي بيوجعني انه بشيل كلها. بضلوا بشتغل انا والمدير الفرقه كل سنه مشان بور سامبليفي تنبسط، ما بحط حالي محل ولد عمره 4 سنين. نعم. من ال4 سنين ما بيقعد فيه ولا كلمه صعبه، تتكون بمتناول الاولاد ويقدروا يفهموها بالنتيجه هيدي موجهه للاطفال. لانه اكثر المسرحيات فيها نوسريس الا تتسلي، وفي اشياء بالقصص كلها تبع الاولاد، في كثير شيء اسمه في عنف مرات. انا حتى المشاهد العنف بهالمسرحيه، حتى بالذات المشاهد اللي لازم يكونوا شوي نتفي شوي قويه، عم بعملهم بطريقه تضحك. يعني تصوري انه ما بيخافوا. رح نحكي عن هالموضوع مع Antoine. Antoine, avant de passer à la mise en scène proprement dite, je veux que tu me fasses un petit résumé de l'histoire déjà, avec les personnages principaux. Parce que j'ai su que vous avez seulement 4 acteurs pour 18 personnages, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Mais donc l'histoire, l'intrigue principale, c'est quoi? L'histoire, c'est simple, c'est en fait, il se passe un cambriolage à la Banque d'Angleterre. Okay. Et dans un salon de gentlemen, on parle de ce cambriolage et quelqu'un dit il doit être loin maintenant. Et Phileas Fogg réalise que puisque le cambriolage a eu lieu il y a une dizaine de jours, le voleur doit être presque en Chine. Et tout le monde s'esclaffe en disant c'est impossible, on ne peut pas aller en si peu de temps à la moitié du monde. Donc il essaye de le poursuivre, mais non, pas du tout. Au départ, il est complètement indifférent à cette histoire. Mais il dit, moi je vous assure qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 1872, on peut faire le tour du monde en 80 jours. Ça nous paraît complètement évident aujourd'hui, mais à l'époque, en 1872, c'est complètement impossible. Ça paraît un défi fou. Et il fait le pari avec ses amis de réaliser le tour du monde en 80 jours. C'est le cambriolage qui a déclenché ce pari-là. Voilà, c'est le cambriolage. Et avec qui il part?
Il part avec son serviteur, Passepartout, qui est un Français, alors que lui, c'est un gentleman anglais. Et pourquoi il y a l'inspecteur alors? Et parce que, justement, l'inspecteur se dit, tiens, c'est étrange, ce gentleman fuit l'Angleterre juste après le cambriolage, et il se trouve que les témoins qui ont assisté au cambriolage font un portrait de robot qui ressemble comme deux gouttes d'eau au visage du gentleman Phileas Fogg. D'accord. Alexandra, tu es qui dans la pièce? Alors moi j'ai plusieurs personnages. Okay. Combien? J'en ai 6. Ouais. C'est pas évident. Hein? Non, c'est pas évident, mais c'est très agréable à jouer. Après, voilà, il faut vraiment des repères simples pour les différencier. Une attitude corporelle, les accents aussi beaucoup, des expressions différentes, des éléments de costume. Donc, tu fais de la danse, tu fais de l'acrobatie. Danse, acrobatie, danseuse, comédienne. Tu fais l'indienne, tu fais la chinoise. Voilà, un peu de tout. L'acrobatie chinoise, la danse indienne, voilà. Et puis la présentation aussi un peu du spectacle, puisqu'on a décidé de créer un personnage qui présente en fait, qui est d'une manière un peu didactique, on a un grand planisphère aussi au fond de la scène, donc on montre un petit peu aussi aux enfants où on en est exactement. D'accord. Et voilà, c'est très agréable à jouer. Tous les changements sont millimétrés aussi. Voilà, c'est un marathon, mais c'est un marathon. Beaucoup oui, de gaieté, exactement, c'est ça. dans ce spectacle. Ouais. فيوليت يعني صغرت الكتاب لحتى صار ساعة من الوقت. المسرحية هي ساعة من الوقت. ولكن القصة كتير كبيرة. القصة كتير كبيرة بس ما فينا نعطي لأنه en principe للصغار هلا اللي اجوا كلهم قالوا سي ان سبيكتاكل تو بوبليك يعني من 4 سنين ل 100 سنه كلهم لانه كثير حلو سي ان شو ميوزيكال بيعجب الكل دونك مي جو ne peux pas faire plus qu'une heure parce que c'est difficile de capter l'attention des enfants. Pourtant, ce spectacle, c'est un spectacle policier, donc il capte quelque chose de policier, في intrigue كثير, في plusieurs personnages, في plusieurs. بس صار ميوزيكال كمان دانسون إذا فينا. أنا بركز أكثر شيء كمان بالمسرحيات إنه يكون فيهم ضحك كثير يسلوا لأنه بيكفي الأولاد وبيكفي الناس شو مرقين لأنه السبكتاكل أكيد الأهالي عم بيشوفوه مع الأولاد دونك بهمني شغلتين إنه يكون ميوزيكال ويكون في كثير جاغد. رح نشوف extrait et Antoine tu vas nous expliquer après ce que tu as fait comme astuce. Yalla. Cet homme a fait le pari fou de faire le tour de notre monde, d'effectuer la grande ronde, et tout cela, nous croirez-vous, en seulement 80 jours. Connaissez-vous donc la nouvelle? Cet audacieux qui s'est lancé dans une histoire sensationnelle. Et quel est donc ce projet? C'est celui de faire le grand tour en seulement 80 jours. À Londres, on ne parle que de ça. Ça fait la une de nos cassettes. Mais tout le monde parie à tout va. Moi je suis sûr de ça, du fait, personne ne peut faire un tel parcours. Donc, Antoine, on voit la danse ici, on voit la musique, on voit la théâtralité, mais on n'a pas vu encore comment tu as fait pour passer d'un pays à un autre. Est-ce que c'était difficile? Combien de pays ils doivent changer? Bon, on passe vraiment par tous les pays. Donc, on passe par Paris, on passe par l'Égypte, on passe par l'Inde qu'on traverse entièrement en train et à dos d'éléphant, on passe par la Chine, le Japon, les États-Unis et enfin après toute une traversée des États-Unis on revient à Londres. Hein. Donc c'est une question de décor, vous devez changer sans cesse le décor. Après on s'imagine bien qu'on est au théâtre, il ne s'agit pas de représenter spécialement et de façon complètement réaliste l'atmosphère. Si on essaie de représenter l'atmosphère mais on ne peut pas représenter les lieux, c'est symbolique. Et c'est symbolisé. Surtout, c'est avant tout un voyage musical. Donc, la musique accompagne tous les voyages. C'est évident qu'on s'inspire des gammes orientales, des musiques traditionnelles de chaque pays quand on traverse l'Égypte ou l'Inde, qu'on va avoir une musique plus de cow-boy ou de saloon pour les États-Unis. Pour Paris, effectivement, on est en pleine période du Moulin Rouge, des grands shows français. Donc, on s'inspire de ça. Après, on est parti justement de l'idée du voyage. Et quels moyens de transport ils ont utilisé? Alors, on utilise beaucoup de moyens. On utilise le bateau, on utilise le train, on utilise le char à voile. Normalement, la montgolfière, mais là, on s'en passe. Okay. Et tout ça est symbolisé par des valises, des caisses qui
se montent et se démontent, qui se transforment, qui se déforment et qui à un moment deviennent éléphants, à un moment deviennent bateaux, à un moment deviennent trains. Mais il faut aller voir, on ne va rien comprendre maintenant, n'est-ce pas Violette? Bien sûr. Écoute Antoine, et donc j'ai oublié ce que je voulais te dire. Bon, je vais juste demander à Violette. Oui. Violette, يعني قد ايه فيها ثقافه، قد ايه عم يمرقوا من بلد لبلد الاولاد، قد ايه عم يكتشفوا عوايد كل بلد والشعب تبعهم. Justement, on joint l'utile à l'agréable من جهة فيها ثقافية لأنه عم بيمرقوا بكل البلدان وعم بيفرجوا أوجه من كل البلدان لين باريس مثل ما عم بيقول لك. Ensuite, la façon, bien sûr, c'est plein de messages évidemment parce que les messages on peut les tirer من أي شيء بيقدر واحد ياخذ des messages. Le langage تبعهم c'est le pur français. Ils sont وبوقتها يعني لما انكتبت البياس بالقرن التاسع عشر كان التران يلي خبرنا عنه انطوان هلا كان يعني انوفاسيون، كان شغله كثير افانغارديست بوقتها. دونك نحكى كثير فيه عنه بالبياس ما هي؟ جوستومون عن كل شيء، يعني تصوري انه بساعه عم يمرق كل هالاشياء معهم. دونك سي كولتوريل دون كوتي بيان سور، سي il y a la musique, les gags, le texte qui est très bien à la portée de كل الناس، النص اللي كل الناس تفهمه. دونك يعني هيدا المساج اجمالا، المساج مثل كل سنه مساجاتك هو الثقافه العامه للاولاد، هو اكيد الفرنكوفوني. يا ريت بس بيمرق مساج واحد من المساج اللي عم نعملهم، هو انه يا ريت بهالبلد بيعطونا شويه سلام، لانه ما معقوله الاشياء. صار لي من سنه 2005 كل سنه او بقدم الايفينمون او باخر الايفينمون بسبب السيتواسيون. السنه هيدا سيتي ان غران ديفي، السنه تحدي كبير، لانه لا ديسيزيون انه نعمل هالمسرحيه اتخذت لا في دو لا فراب ايمينونت، يعني كان بده يصير الحرب هيدا. دونك هن وكمان عندي شغله شخصيه، عندي ظروف شخصيه. انا السنه كانت بتمنعني، يعني لحد هلا بتمنعني كانت اني اعمل اي شيء مع هيدا وكله. بما اني موجوده بلبنان عملت هالايفينمون وكان تحدي كبير. قلت لك من شهر ما كان وارد. نعم فيوليت، قبل رح نختم باكستري من البياس، ولكن بدي تذكريني قبل اي متى ووين عم تنعرض المسرحيه. فوالا انا عم بعمل لانه جوستومون مشان الحاله المدارس مش كلها بتقدر تتنقل، ولانه اكثر مدارس صار عندهم مسارح، فعم بيروحوا على المدارس. ديجا كل المدارس لويس فاغ من اي سي، كل المدارس بلشت مولاسال، كل المدارس بلشت يعني عم تنقلوا على مسارح. عم بيروحوا على المدارس، وعندي بكل منطقه عندي مسرح. المدارس اللي ما عندها مسرح بتقدر تجي عليه. ان بليس عندي لتو بيبليك بمسرح المونو بالاشرفيه. راح يعملوا 4 سيانس لو 23 ب 23 و 30 نوفمبر و7 و14 ديسمبر. 4 حفلات بس بالمونو. والمسرحيه باقيه لاي متى؟ والبيي عم ينباعوا بليبراري انطوان بكل البرانش تبعوله. لاي متى باقيه المسرحيه؟ باقيه ل 20 ديسمبر. بس ل 14 بور لو تو بيبليك، للمدارس ل 19. اهلا وسهلا فيك فيوليت مقدسي. bienvenue الكسندرا انطوان. دونك رح نختم باكستري من البياس. Eh bien, va pour l'éléphant. Vous nous accompagnez, cher monsieur? Je vous remercie. Je vais m'arrêter un peu ici. La vie réserve bien des surprises à qui sait les accueillir. Alors, au revoir. C'est bien inconfortable de voyager ainsi. Je suis très mal assis. Voici mon plan qui tombe à l'eau. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Si les années de la chasteté, je ferai tout pour l'arrêter. Non, rien n'arrête fixe car mes idées sont fixes. Non, rien n'arrête fixe car